নমস্কার সবাইকে। বাংলাদেশের যত হিন্দু সংগঠন আছে বা গ্রুপ আছে তাদের সবাইকে নমস্কার। তো আমার আজকের এই ভিডিওটা বানানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের যে হিংস্র প্রাণীগুলো আছে তাদের চরিত্রটা কীরকম, তারা কি মনোভাব পোষণ করে রাখে মনের ভিতরে, সেগুলো আপনাদের সামনে দেখানোর জন্য আজকে আপনাদের যে নিউজটা দেখাবো এই বিষয়টা দুঃখজনক। বিষয়টা আসলে দুঃখজনক, কিন্তু এর ভিতরে না আমার একটা হাসি পাইতেছে। এখন এই হাসিটা পাওয়ার কারণ কি? হাসিটা পাওয়ার কারণ হচ্ছে সেকুলারিজমের কারণে। আজকে এক মা আর বাবা তার নিজ সন্তান হারাইল। আজকে এই সেকুলারিজমের কারণে, এটা সেকুলারিজম বলা যায় না, এটা হলো তারা হলো মানসিকভাবে হলো অসুস্থ। তারা মানসিকভাবে চরম লেভেলের অসুস্থ, যার কারণে তারা সারাক্ষণ ভাইচারা ভাইচারা ভাইচারা। বাংলাদেশ অভাব নাই, ঘটনাটা ইন্ডিয়ার, বাংলাদেশ অভাব নাই। ভাইচারা করার জন্য পাগল। সাম্প্রদায়িক চাই, আমরা সাম্প্রদায়িক চাই, আমরা অসাম্প্রদায়িক চাই, আমরা মিলেমিশে থাকতে চাই, আমরা মিলেমিশে থাকতে চাই, সারাক্ষণ এই ভাইচারা। তারা যে কতটা অসুস্থ শিখ মানসিকভাবে সেটা আজকে আপনাদের সামনে দেখাবো। ঘটনাটা 24 তারিখে, আজকে 27, তো 3 দিনের আগের ঘটনা। এই ঘটনাটা কি হয়েছে বুঝেন বিষয়টা। এই যে এই ছেলেটার নাম হলো তৌফিক, প্রায় 30 থেকে বা 32 বছর হইব। তো এদিকে যে মেয়েটা দেখতে পাচ্ছেন না, এই মেয়েটার নাম হলো নেহা, 19 বছর। তো কি হয়েছে, এ হলো টেইলারের কাজ করে। এরা এ হিন্দু, সে হিন্দু আর সে হলো মুসলমান। তো তারা দুজন পাশাপাশি প্রতিবেশী। সে টেইলারের কাজ করে। তো ও এই তৌফিক সব মাঝে মাঝে নেহাদের বাসায় আসা যাওয়া করতো। কেন আসা যাওয়া করতো? কারণ এই তৌফিক নেহাকে নিজের বোনের মতো মনে করতো। গত 3 বছর যাবৎ তা এই তৌফিক নেহার বাসায় আসা যাওয়া করে। মানে নেহা বাবা মা থাকা অবস্থাতে আসা যাওয়া করে, মানে বাবা মার সাথে ওইভাবে সম্পর্ক হয়ে গেছে, প্রতিবেশী হিসাবে সম্পর্ক। তো যখন হিন্দুদের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হইতো তো তৌফিককে নিমন্ত্রণ দিত, তো নেহার পরিবার নিমন্ত্রণ দিত, তৌফিক আসতো, খাবার দাবার খাইতো, তারপর চলে যেত। এমনকি রাখি বন্ধনের সময়, যেটা ভাই বোনের সবচেয়ে পবিত্র বন্ধন মানা হয়, যেটা ভাই প্রতিজ্ঞা নেয়, রাখি বন্ধনে যে ভাই প্রতিজ্ঞা নেয় তার বোনকে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে, যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে, ভাই সবসময় প্রোটেকশন দেবে। সেটাই তো চাওয়া, আর এটাই তো চায়, এটাই তো মানে রাখি বন্ধনের মূল ধাপ বা মূল বিধি, তাই না? তো কি হয়েছে, এই তৌফিক এই মানে উপরে উপরে সবার সামনে, মানে প্রতিবেশী সবাই জানতো, আশেপাশে সবাই জানতো কি তৌফিক এর বোন হিসেবে মানে। এখন এই তৌফিক এর বোন উপরে উপরে মানে ঠিকই, কিন্তু এরে না বিয়ে করতে চায়। এর বিয়ে করতে চায়, এরা অনেক পছন্দ করে, কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে পারে না। মাঝে মাঝে এই নেহাকে ওর যে মনের ভিতরে যে হিংস্র যে লালসা, এই লালসাটা প্রকাশ করছে তার কাছে, তো নেহা এগুলো ইগনোর করছে। সে 24 তারিখে কি করছে, এই তৌফিকে 24 তারিখে বোরখা পরে সে নেহার বাসায় গেছে। তো নেহার বাবা জানতে পারছে, তো বাবার সাথে তর্কাতর্কি হয়েছে এই তৌফিকের। তৌফিকের সাথে তর্কাতর্কি হতে তারপর নেহাকে অনেক জোর জবরদস্তি করার পর এরা হাতটা ধরে টাইনা নিয়ে বাড়ির ছাদে নিয়ে গেছে। 4 তলা নাকি 5 তলা বাড়ি, বাড়ির ছাদে নিয়ে গেছে। তার সাথে বাড়ির ছাদে কথা কাটাকাটি ঝগড়া হয়। কথা কাটাকাটি ঝগড়া হতে পরবর্তীতে কি করলো, এই তৌফিকে ওর বোরখা দিয়া, মানে বোরখাটা খুলা, বোরখা দেওয়ার গলার মধ্যে প্যাঁচ দেওয়ার চেষ্টা করছে নেহার। এখন নেহা যখন দেখতেছে ওই হাত ছাড়া, ওই হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেছে, তো দেখতেছে যে পারতেছে না, যখন গলায় বোরখাটা পেঁচা মারার, তখন কি করছে, ওই 5 তলার বিল্ডিং এর থেকে নেহাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফালাই দিছে। হায় রে ভগবান, চিন্তা করেন কতটা মানসিক এরা যে বিপদগ্রস্ত, এই জাতিটা কতটা মানসিক বিপদগ্রস্ত। যেই কুকুরের বাচ্চা, যেই যেই এই যে ওরে আমার না, আমি তো হিন্দু গ্রুপে দিব, তো এখন অনেক অ্যাডমিন আবার পছন্দ নাও করতে পারে, এরা আমার মন খোলা গালি দিতে মন চিতাছে, মন খোলা, কিন্তু বাধ্যতার কারণে, ভদ্রতার খাতিরে দিতে পারতাছি না আজকে, কারণ ভিডিওটা অনেক জায়গায় আপলোড করা হইব, বাধ্য হয়ে আমি এই ভিডিওটা করতেছি। এ ভাই হিসেবে এর রাখি পরাইছে, সে রাখি পরছে, কিন্তু সে তার মনের ভিতরে লালসা। এই জাতটা আপনি বোঝেন, কি কিরমির টাইপের এরা জাত, যারা নিজের নিজের বোনদের এরা ছাড়ে না। তারা এই সেকুলারদের উদ্দেশ্যে আমি বলতেছি যে দেখেন, এই এই হিংস্র প্রাণীগুলা, এই কুকুরগুলা, হাইনাগুলা, যারা নিজের বোনদের পর্যন্ত ছাড়ে না, বিয়ে বিয়ে করে, নিজের নানি দাদি মামি চাচি কাউরে ছাড়ে না, নিজের সৎ মার পর্যন্ত কাউরে ছাড়ে না, তারা কিভাবে আপনি মনে করেন তাদের কাছে আপনার মেয়ে সুরক্ষিত? তারা এসে আপনার কাছে বলবে যে আমি আপনার মেয়ের বোনের মতো দেখি, আর আপনি সেটা মাইনে নেবেন? এ 5 তলার থেকে যখন ফালা দিয়েছে, তারপর পরে কি করলো, ও একটা চাকু রেখে দিয়েছিল তৌফিক হাতে। তো ওর বাবা যখন চিল্লাচিল্লি শুনছিল, মানে যখন ধাক্কা দেওয়ার আগে বাড়ির ছাদের থেকে চিল্লাচিল্লি শুনছে, তো বাবা যায় যখন উপরের দিকে আসতে আসে, যখন চিৎকার শুনছে, মানে বাবার যখন চিৎকার করতেছিল এই নেহা নেহা এরকম করে তৌফিক করে নাম ধরে ডাকতেছিল, তখন কি করছে, এই করতে কি মানে এদের মূল উদ্দেশ্য কি, যে ওই যে হিউম্যান বোম দেখেন না, হিউম্যান বোম কারেক্ট বলে, যে মানে নিজে তো মরে মরে আর 10 জন নিয়ে মরে, সেরকম ওর ধান্দা আসলে, আমি তোরে পামু না, আমি তোরে পাইতাছি না, তো আমি কাউরে পাইতেও দিব না। তো
ওই কি করছে ধাক্কা দিয়ে ফালা দিছে সাথে সাথে। তো ফালা দেওয়ার পর সে হাতে চাকুটা নিয়ে ওই চাকুটা বার করছে, সিঁড়িতে নামতেছিল বাবা, তারপর অন্য প্রতিবেশী বিল্ডিং লোকেরা যখন আসছে দৌড়ে আসতেছিল, তো সবার সামনে করছে চাকু দিয়া মানে জোরে জোরে হাত নাড়াইতেছিল যাতে ওর সামনে না যায়, যাতে পোস্টস লেগে যায়। তো পোস্টের ভয় অনেকে ওর ধরে নাই, সে পালায় গেছে। তো ইউপির থেকে ওরে আবার ধরতে পারছে, ইউপির থেকে ওরে পরশুদিন নাকি গতকালকে ওরে গ্রেপ্তার করছে এই তৌফিকরে। তো দেখেন অবস্থাটা দেখেন। তো সবাই যে বাংলাদেশে অনেকে আছে, অনেক মেয়েরা আছে যারা এই মুসলিম ছেলেদেরকে নিজের ভাইয়ের মতো মানে। আরে ভাই যারা এত বোঝেন না কেন, যারা নিজের বোনদের পর্যন্ত তারা ছাড়ে না, নিজের সৎ মারে পর্যন্ত তারা ছাড়ে না। কারণ আমি যদি একের পর এক এখন যদি রেফারেন্স দিই না, এখন ইসলাম অবমাননা কতটুকু ত্যাগ লেগে যাবো, বুঝছেন? তো আমি কথাগুলো বুঝেন, যারা নিজের মা বোনদের ছাড়ে না, তারা আপনার মেয়েরে বা মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলছে, হিন্দু মেয়েদের, সে সেকুলারদের উদ্দেশ্যে বলছে তোমাদের মনে করো তোমাদের ভাই মনে করে, বোন মনে করে, তোমাদের কিচ্ছু না, তোমরা কিচ্ছু না, তোমরা হলো ভোগ্যপণ্য। তোমরা কি হাদিস অনুযায়ী তোমরা হলো ভোগ্যপণ্য, তোমাদের ভোগ করার জন্য তারা হলো চায়। এই যে এই তৌফিক, এই অমানুষের বাচ্চা, এই নেহারে ভোগ করতে পারে নাই বিধায়, সেই কারণে ওই কি করলো, নেহারে হত্যাই করে ফেললো। মেয়েটার বয়স বেশি না, 19 বছর মাত্র। ওর কেবল জীবনটাও শুরু হয়েছে, কেবল পা দিছে জীবনে, নতুন জীবনে। ধীরে ধীরে ওই জীবনে কত কিছু করতে পারতো, শিক্ষকতা, লেখাপড়া করে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম, আইটি কোম্পানিতে কাজ করতে পারতো, শিক্ষকতা করতে পারতো, কোনো প্রযুক্তি তৈরি করতে পারতো, তাই না? কি হলো আজকে এই সেকুলারের কারণে, এই সেকুলারিজমের কারণে আপনারে বলে নাই কেউ যে আপনি একদম উগ্রবাদী হিন্দু হয়ে যান, চাকু নিয়ে একেবারে সবার সামনে যায় কোপাকুপি ছাটাছাটি শুরু করেন, এই ধরনের কথা কোনো হিন্দুরা বলে না। আপনি নিজের ভেতর থেকে কট্টর হিন্দু থাকেন, আপনি নিজের ভেতর থেকে উগ্রতা থাকেন, কিন্তু বাইরের দিকে আপনি প্রকাশ করার দরকার না, আপনি বাইরে মিশেন। তো আমি তো না যে আমি চাকু নিয়ে আজকে যে 10 জন মুসলমানের যে কোপাই, আমার বন্ধু আছে মুসলমান, অহরহ বন্ধু আছে, তাদের বাইরের দিকটা দেখায় যে হ্যাঁ আমি বন্ধু, ব্যাস। তারা তো যেরকম ব্যবহার করে আমি তাদের সাথে সেম ওরকম ব্যবহার করি। সে আমার কাছে সাথে ভালো ব্যবহার করতেছে, আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করতেছি, আর এর বেশি না, ও বন্ধু, ব্যাস অতটুকু শেষ। কিন্তু আমার মনের ভিতরে এই একটাই জিত, যে হিন্দু মেয়েদের তারা টার্গেট করস কেন, আর বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার করস কেন। লালমনির হাটে মাত্র 10 টাকার ইস্যু করে কি করছে জানেন? যা কই প্রসঙ্গে গেলাম না, মেয়ের বাপের উদ্দেশ্যে আমার দুটা কথা বলতে মন যেতেছে। এই মেয়ের বাপের আচার আচরণ, এই মেয়ের ফ্যামিলি দেখা আমার একটা বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে গেল। সেই প্রবাদটা কি, যে দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পুষছে, দুধ কলা দিয়া হলো কাল সাপ পুষছে। ঘরের ভিতরে আসতে দিত, খাইতে দিত, বইতে দিত, শুইতে দিত, কে এত খাতির কে বেধর্মীর সাথে, বেজাতির সাথে? সনাতন ধর্মের যারা যে সম্প্রদায় গালিগালাজ করে, বকাবকি করে, দেখতে পারে না, গাজাতুলহীন করতে চায়, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের নিজের ঘরে বসাইবা। সত্যি কথা বলতে কি, এই মেয়ের প্রতি আমার বিন্দু মাত্র কোনো সহানুভূতি নাই। আমি শুধু বাংলাদেশে হিন্দু মেয়েদের চোখ খোলার জন্য, ভাইদের চোখ খোলার জন্য, বোনদের চোখ খোলার জন্য, আমি সেকুলারদের চোখ খোলার জন্য আমি এই ভিডিওটা করতেছি। আমার বিন্দু মাত্র ওই সহানুভূতি নেই এই মেয়ের প্রতি। কারণ জানেন কেন? এরা হলো সেকুলার। আমি সেকুলারদের একটু পরিমাণে আমি দেখতে পারি না, সেকুলারদের কিঞ্চিত পরিমাণে আমার ঘৃণা আসে এদের প্রতি, আমার ঘৃণা আসে। আমার সামনে যদি কোনোদিন সেকুলার পড়ে না, থাপড়াইয়া সোজা করে দেবো। কোনো হিন্দু যদি আমার সেকুলার আমার সামনে পড়ে, সে পাই না তো, নাই তো, থাপড়ায় ওর অধিকার রাস্তার মধ্যে ধরে পারামো। এর প্রতি আমার বিন্দু মাত্র সময়, কারণ ওই নিজেই ওর নিজের কোয়া খুঁজছে, ওই নিজেই ওর মৃত্যুর কোয়া খুঁজছে। ওর যে ঘরে যেদিন ওরে ঢুকাইছে ওদিনটা ওই নিজের কোয়া খুঁজছে। খালি ওই না, ওর বাবা মা দায়ী, ওর মা, ওর আরো 2 বোন দায়ী, ওরা টোটাল 5 জন দায়ী এই মেয়ের মৃত্যুর কারণে। 5 জনই এই মেয়ের মৃত্যুর কোয়া খুঁজছে, নিজের পায়ে নিজে কোড়াল দিছে। যা এমন হিপোক্রেসি আমি ওই ফ্যামিলি কোনোদিন দেখি নাই। তার মানে বেধর্মী জাতিদের তোমরা ভিতরে ঢুকবা তাতে সমস্যা না, কিন্তু হিন্দু জাতির কোনো নিচু জাতির হলে তারা তুমি ঘরে ঢুকতে দেবে না, বইতে দেবে না, খাইতে দেবে না, মিশতে দেবে না, নিচু জাত করবা। আমি তো কিছুদিন আগে আমি একটা হিন্দু গ্রুপে দেখলাম, হিন্দু গ্রুপে মেয়ে পোস্ট করছে যে তার বাবা, তারা ওর বাবা বিয়েতে রাজি না, কারণ মেয়ে একটা ছেলের সাথে সব মেয়ে সম্পর্ক করে, হিন্দু, 2 জন হিন্দু তো, কিন্তু মেয়ের বংশ আলাদা, জাত আলাদা, ছেলে জাত আলাদা দেখা মেয়ে বাবা রাজি না। হ্যাঁ, মানে নিজের জাতের সম্প্রদায়ের সাথে দিতে তোমরা রাজি না, ঘরে বসাইতে রাজি না, কথা কইতে রাজি না, মিশতে রাজি না, কিন্তু ঠিকই পরের জাতের ঘরের ভিতরে আইনা বসা খাওয়াইবা, পড়াইবা, ডাকাইবা, শুয়াইবা, ঘুরাইবা, মেয়েরে ছাইরা দিবা, তাতে সমস্যা হয় না। এবার বুঝো, অতিরিক্ত মানে ঘরে না বুঝানো, সেকুলারগিরি করানো, আর এই যে জাত পাত নিয়ে পড়ে থাকবা, তোমাকে কানের নিচে দিয়ে সোজা করা লাগে সেকুলারের বাচ্চারা, কুলঙ্গারের বাচ্চারা। এবার নিউজগুলো দেখেন, খবরগুলো, ভিডিওগুলো দেখেন। दोस्तों पीछे चिता देख रहे हो ना, एक और बहन हमारी नेहा चली गई। रस्सी बंधी हुई है। এই যে এই ভিডিওটা দেখেন, এই যে এই ছাদের থেকে, এই উপরের থেকে নিচে ফালাইছে, ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিছে। নিচে আপনার সমতল না, নিচে কিরকম অবস্থা, নিচে হলো ইট আর পাথর, ভাঙা বাড়ি ঘরে ভাঙা জিনিসপত্র হলো ফালানো। এই চিন্তা করে এই মেয়েটা যখন উপর থেকে পড়ে, ও পুরো এবড়ো খেবড়ো ইটের মধ্যে ওর মুখটা যখন আচার খেয়ে পড়লো, ওর ভিতরে কি যে কষ্টটা ওই অনুভব করলো, আপনি একবার নিজের ভিতরে একবার চিন্তা করেন। কি তারপরে ওই মারা গেল এই অমানুষের বাচ্চা কুকুরগুলা। মানে আপনার ভিডিওটা দেখেন, আমি মুখে সহ্য করতে পারতেছি না। दोस्तों वहां से नीचे लड़की को
टेलर का काम करता था, एक शादी तो ठीक है। दोस्तों पीछे चिता देख रहे हो ना, एक और बहन हमारी नेहा चली गई। ऐसी जगह आने के बाद ना दोस्तों, इधर आ जाओ, ऐसी जगहों पे आने के बाद ना ऐसा लगता है जो कर रहे हैं ना उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है देश दुनिया में। हर दिन एक बहन बेटी के लिए, लव जिहाद के लिए, केस के लिए आवाज उठाता रहता हूँ। हर दिन मैं बोलता रहता हूँ सतर्क रहो, सावधान रहो, और ना होने के बाद क्या होता है ये होता है। टेलर था, क्या नाम था उसका, लड़के तौफीक नाम था उस सुअर जिहादी का, और लड़की का नाम नेहा था। भाई बहन का रिश्ता बताता था। जो लोग कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह जो बोलते हैं ना कि हमारा भाई है, बुरा क्या है, राखी बनवा लेती हैं जो लड़कियां स्कूल कॉलेजों में, कि इसमें क्या जाता है, तुम्हारे धर्म में पवित्र रिश्ता है, उनके धर्म में वो अपने बहन के भी सगे नहीं होते हैं। नहीं समझी, चक्कर में भाई बहन रहा, पता नहीं क्या बात विवाद हुआ, छत पे चढ़ा, लड़की को पकड़ के फेंक दिया और ऑन द स्पॉट नीचे गिरी। वो हिम्मत थी, बची रही, हॉस्पिटल में डेथ हो गया, और अभी थोड़े टाइम बाद लेकर जला दिए। यही तो हो रहा है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, सतर्क रहो, सावधान रहो, नहीं तो एक एक करके तुम सबका नंबर आएगा। और हम जैसे लोग जो बोलते हैं, लड़ते, आवाज उठाते हैं, तुम्हें हम गलत लगते हैं, बुरे लगते हैं, हम कोई गलत लोग नहीं है। हम अपना काम धंधा जिंदगी रिस्क पे लगाकर खड़े होकर ये चीज़ करते हैं ताकि तुम्हारी आंख खुल पाए और तुम इनसे दूर रहो। हर जगह से इनसे बहिष्कार करना, इनसे दूर रहना सीख लो, वरना एक और नेहा तुम बन जाओगे। और ये डरा नहीं रहा हूँ, अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, यही तुम्हें बचाएगी। बाकी और क्या है भाई, जागरूक रहो और वीडियो को फैलाओ ताकि एक और दिल्ली में एक और लड़की मारी गई। जय श्री राम। दोस्तों आज आपके मन से सारा सेकुलरिज्म का भूत उतर जाएगा। दोस्तों आज आपके मन से सारा सेकुलरिज्म का भूत उतर जाएगा। और ये जो कॉलेज स्कूलों में जो ये राखी बाना बुनी कर रहे हैं और ये जो दुगलई कर रहे हैं ना, ये जिहादी किस तरह से आपकी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक दिन होता नहीं है कि एक की मौत हो जाती है दिल्ली एनसीआर में। कौन सी जगह है यहाँ पे? ये दिल्ली के अशोक नगर की बात है, रोहतास नगर विधानसभा है। और यहाँ से कल ही हमें सूचना आई थी कि जिस प्रकार से एक तौफीक नाम का आरोपी है, जिसने 19 साल की बच्ची थी नेहा, ये वही नेहा है जिसने इस तौफीक के राखी भी बांधी थी और 5-6 साल से भाई बहन का रिश्ता था। और इसको छत से उठा के फेंका, वो जगह हम दिखा रहे हैं। एरिया घिरा हुआ है, आ जाओ अंदर घुस, तो चारों तरफ से एरिया घिरा हुआ है। एक बार एरिया दिखा दे, अच्छे से दिखा दे। ऊपर वहाँ से फेंका ना, ऊपर जाता है ना, रस्सी बंधी हुई है, वहाँ से फेंका है, ऊपर सीधा दिखाना भाई, आगे इधर दिखा। दोस्तों वहाँ से ऊपर से फेंका है नीचे। लड़की को टेलर का काम करता था, एक जिहादी तौफीक है, जो रोड पे इधर जा, उधर वहीं पे खड़ा, तू वहीं पे खड़ा। तौफीक जो टेलर का काम करता था, घर से ऐसा रिश्ता बना लिया था, राखी बांध के कि रोज का आना जाना लगा रहता था। और किस तरह से उसको प्रेशराइज किया होगा इस शादी ब्याह को लेकर कि नहीं। और वो जब ना मानी तो पहले सुना मारा पीटा, और जब वो ना हुई कुछ पर्दे से कुछ बुरखा पहन कर आया था, और उसके बाद गला घोटने की कोशिश की और ना हुआ तो फिर उसी छत से उठा के फेंक दिया। आए दिन हर दिन एक बहन बेटी मारी जा रही है, और सिर्फ तमाशा का पात्र बनते जा रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा है, लेकिन लोग सीख क्यों नहीं रहे। और हम जैसे लोग जो बताते हैं, जो लड़ने जाते हैं, जो भाई बहन आते हैं, वो दुश्मन हो गए। এই যে পিছনে আপনার ইটগুলা দেখতে পাচ্ছেন, मतलब भारत में हिंदू मुस्लिम करने ওই যে পিছনে ইটগুলা খাওয়ানো, এর উপরে আর মুখটা বাড়ি খাইছে, এর উপরে মেয়েটার মুখ বাড়ি খাওয়াতে মুখের হাড্ডি ভেঙে গেছে, মুখে যে ফেসের হাড্ডিটা ভেঙে গেছে। এর উপরে এই যে দেখেন, অত উপরে থেকে পড়লে এর উপরে যদি আছাড় খায়, যদি মুখটা যদি পড়ে, এগুলো কেউ দেখেন অবস্থা কি এই জায়গাটার, কাঁচ, ইটের পাথর, মানে এই জায়গাটা আর কি জমি কেউ হয়তো বিল্ডিং বানাবো তো এই ইটগুলা রাখছে। তো এই সমস্ত জায়গায় যখন এই ভাঙাচোরা এগুলো কেউ জায়গা যখন মুখটা আছাড় খা পড়ে, অবস্থাটা কি হয়েছে ওর একবার চিন্তা করেন একবার। जिम्मेदार सिर्फ वो लोग हैं जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है। वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है जो इस तरह का गलत काम करके बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करके, और जब वो चालाकी से नहीं मानती है, मान गई तो ऐसे ब्रेक फ्रिज में मिलती है, अलग बात है, और ना मानी तो फिर क्या करते हैं, जबरदस्ती ऊपर से फेंक देते हैं। और हर दिन एक बहन बेटी का मौत हो गया। बहन का क्या नाम था? प्रिया नाम था, नेहा नाम था। नेहा चली गई, कल कोई और प्रिया चली जाएगी, कल कोई और रोशनी चली जाएगी। राहुल भाई बताना हॉस्पिटल में क्या हुआ? तो देखिए कुल मिला के यही था कि तो नेहा थी 19 साल की बच्ची थी, और तौफीक जो 30 साल का था, वो तौफीक एक तरीके से भाई बन गया। और भाई बनने के बाद उसी ने जो कोई एक कहा जाता है जिहादी, कभी अपनी बहन के तो हुए नहीं, तो हमारी बहनों के क्या होंगे। उसने अपना जिहादपना दिखा दिया, तो राक्षस रूपी बन गया। और उसके बाद उसने शादी के लिए प्रेशर दिया, और वो बात नहीं मानी तो ये हाइट और हाइट से खुद देख लो, पीछे ईंटें पड़ी हुई है। वो बच्ची सुबह से ही हॉस्पिटल में बहुत तड़प रही थी, और तड़प इतनी हो गई कि शाम होते होते उस बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। हॉस्पिटल गए थे ना? से हॉस्पिटल हनुमान दल पहुंचा था, गोकुलपुरी का हमारी क्रिश भाई है, और साथ में हमारे एक और भाई का दिनेश भाई। कल शाम को उस बच्ची की डेथ हो गई।
अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है ना वो यही है कि जो भाईचारा भाईचारा हम कहते हैं और लगातार मुसलमानों को अपने घर में जगह देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, ये एक नंबर के नमक हराम है। दोस्तों आज आपके मन से सारा सेकुलरिज्म का भूत उतर जाएगा। এই যে দেখেন, আমি যে আপনার বললাম না যে এই কুকুরগুলো আপনাদের কোনো দিন ভাবে হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই মানুষ বলে মনে করে না, তারা হিন্দু মেয়েদের ভোগ্যপূর্ণ মনে করে। এতটা নৃশংসভাবে হত্যা করা হইলো একটা মেয়েরে, আর এই শুয়ারে হাসতেছে, এই শুয়ারে হাসে, শুয়ারের চেহারাটা দেখে, ছবি আছে, ভিডিও আছে, এই শুয়ারে হাসে। আবার এর ছবি দেখে আবার হিন্দু মেয়েরা আবার বিলা খায় যায় না, যা হারে কত বড় ক্রাশ আমার, আবার বিলা খায় যায় না আপনারা আবার। আর হিন্দু মেয়েদের দেওয়া তো হোশ নাই যে ফাটা চামড়া একটু দেখলে শরীর ফিগার দেখলে একটা বিলা খাওয়া যায়। কিছু মনে করেন না, আমাদের হিন্দু মেয়েদের দোষ আছে 100% মেয়েদের ভিতরে। আজকে বাংলাদেশের এই বাংলাদেশ না, শুধু ভারত আর বাংলাদেশ, এই দুই দেশের ভিতরে হিন্দুদের ভিতরে মাত্র 10 থেকে 15% হিন্দু, সর্বোচ্চ 20% হিন্দুরা ভালো বলা যায়, হিন্দু মেয়েদের চরিত্র ভালো বলা যায়। 80% সবগুলার চরিত্র খারাপ এগুলার। कल दोस्तों नेहा नाम की लड़की जिसके जस्टिस के लिए लड़ने के लिए हम गए थे, फाइनली वो अपराधी तौफीक यूपी के रामपुर से अरेस्ट कर लिया गया है। ये खुशखबरी है। और ये वही लड़का है जो बुर्खा पहनकर उस लड़की के जो रोहतास नगर दिल्ली की घटना जो हम कल सारे भाई गए हुए थे वहां आवाज उठाई, फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसने किया क्या था जिसको नहीं पता है, बुर्खा पहनकर उसके घर के आगे गया और उसके बाद उसके घर में उसके माँ पिताजी से झगड़ा कर छत के ऊपर चढ़ा और उसी बुर्खा से लड़की का गला घोटने का कोशिश किया। जब लड़की नहीं मरी उसको उठा के 5 मंजिल मकान से नीचे फेंक दिया। उसके बाद वो उतर के नीचे भाग रहा था, चक्कू दिखाया, लोग छूने की हिम्मत ना करी। हम जैसे लोग होते तो साले को मार के मर्डर मंजूर कर लेते, क्योंकि मुकदमों का हमें डर नहीं है। ये सुअर जो अपराध करेंगे उनको सजा देना, ट्रीटमेंट आता है हमें, क्योंकि गलत को गलत बोलना हमें आता है। दूसरी बात, इस घटना में वहां का जो क्षेत्र का ऐसा माहौल हो रखा है कि जहां जहां बढ़ रहे हैं वहां इस तरह का आतंकी हमला कर रहे हैं। वो वहां पे टेलर का काम करता था, इनके घर से आना जाना संबंध बना रखा था। क्यों? क्योंकि लड़की को अपना बहन मानता था, तीनों बहनों को राखी बांधता था। तो जो लोग ये भाई बहन के चक्कर में पड़ते हो, भाईचारे में पड़ते हो, इसको बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो अपने बहनों को सगा नहीं हो, तुम्हारे बहनों को सगे हो जाएंगे। तुम्हारी बहनों पे गंदी नजर रखे हुए थे, तभी तो किया, शादी के लिए मनाने की कोशिश किया, ना मानी, फेंक दी। ये है असल न्यूज। अब ये लेकर गया प्रशासन से यही उम्मीद है कड़ी से कड़ी धाराओं में इसको पंजीकृत किया जाए और इस साले को ऐसे सलाखों में डाला जाए कि जीवन भर ना छूटे, और इसको फांसी की सजा से कम से उम्मीद नहीं करते हैं। बाकी विजय भाई 2 लाइन ये जो बसा रहे हैं भाई, जितने भी दोगले लोगों ने बसा रखा है ना, वो तुम दोगले हो। तुम अपना डीएनए चेक करो, तुम्हारे पड़ोस में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, मार्केट में, बंगले में, घर में, दुकान में, जहां पर भी तुमने बसा रखा है, दोगलो हो सकता है कि ये तुम्हें दिक्कत ना पहुंचाए, लेकिन ये पड़ोस में दिक्कत पहुंचा दे, ये थोड़ी सी पीछे वाली गली में दिक्कत पहुंचा दे, किसी और एरिया में दिक्कत नहीं पहुंचा दे। ये जितने भी सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, जितने भी आपके अगल बगल में कारोबार कर रहे हैं, आपकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये टोटल जिहाद कर रहे हैं। केवल आपके काम कारोबार से सब कुछ छीनना चाहते हैं। आपकी बहन बेटी तक को इन्होंने यार क्या मजाक चल रहा है क्या यार? मेरे लिए तो खुशी की बात नहीं है वो पकड़ा गया ना, मेरे लिए खुशी की बात है कि चीफ जस्टिस को, इसको देश के वकील या देश के जज उसको सजा दिलवाएंगे। क्यों सजा दिलवाएंगे? मौत का बदला मौत होना चाहिए। 5वीं मंजिल से फेंका है राक्षस ने उसको 20 मंजिल से नीचे फेंको, उसको नीचे, उसको मौत का एहसास दिलाओ। यार बैंक से लोन ले रहे, सूद समेत क्यों मरवा रहे हो? या तो इस धरती पर जितने लोगों ने बैंक से लोन लिया ना, वो लोन ही मत भरो, या तो सूद मत भरो। यार पैसे का बदला पैसा और वो भी सूद समेत मिलना चाहिए ना। जनता को चूतिया को बना रहे हो भाई। भाई सुनो मेरी बात, तुम्हारे जितने भी ये दोगलों ने बसा रखे हैं, भाई हाथ जोड़ के विनती है, सबसे बड़े उनके जूते मारो जिन दोगलों ने इन जिहादी आतंकी सोच के और इन लोगों को बसा रखा है। क्योंकि तुम्हारी बहन बेटियों पे गंदी नजर है, तुम्हारी माओ पे गंदी नजर है, उसके बाद भी अकल नहीं आ रही है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। डीएनए चेक करवाओ भाई। और भाई हमारी टेंशन मत लेना, हम बचे हैं क्योंकि हमें इलाज करना आता है। जय श्री राम। दोस्तों मेरे पीछे एक चीता चलती हुई दिख रही है। एक और बहन चली गई राम जी के पास और हम हार गए। हार इसलिए गए क्योंकि जिन चीजों के लिए हम मेहनत करते हैं, लड़ते हैं, ऐसी जगहों पे आकर ऐसा लगता है ना कि हमारी सारी लड़ाई जीरो हो गई। हम आप लोगों को दिन रात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मत फंसो इन जिहादियों के चक्कर में, मत पड़ो इनके चक्कर में, और अंत में नहीं तो ये मिलेगा और यही परिणाम है। दिल्ली की कौन सी लोकेशन है भैया भाई? अशोक नगर की लड़की थी, तौफीक ने अब भाई बहन का रिश्ता बनाया और छत पे ले जाकर पता नहीं कौन सी ऐसी बात हुई, उसको सीधा फेंक दिया नीचे और वो फट गई, मर गई। इस केस के बारे में जो डिटेलिंग है वो एक एक करके हमारे भाइयों से सुनो और आंख खोल के इसे हर जगह पहुंचाना है, ताकि किसी की तो आंख खुले और कोई तो अलर्ट रहे जो इन जिहादियों से बच के रहेगी। भाई जय श्री राम सभी को। भाई ये वही लोकेशन है जहाँ पिछली बार सुंदर नगरी की जो बहन थी हमारी कोमल,
उसके साथ जो हुआ था इसके साथ भी वही हुआ है। और इन जिहादियों को मैं बता दूं, जितने भी लोग শুনছেন বিষয়টা? এই এরিয়াতে এর আগের বার একটা লাভ জিহাদের ঘটনা ঘটছে। ওই জায়গা সেম কেসটা হয়েছে, ওরে হত্যা করে ফেলানো হয়েছে মেয়েটারে। এবারে এই যে এটা হলো দ্বিতীয় কেস, সেম লোকেশনই। মানে এরা মানে হিন্দুরা কবে বুঝবো, এরা কবে বুঝবো? এখনো এদের মানে চোখ খুলে না। একটা ঘটনা ঘটার পরও আবার একটা ঘটনা ঘটে গেল, দুইটা ঘটনা ঘটলো। খালি দুইটা না তো, দেখেন না আগামীতে আমি এই লাভ জিহাদের বিষয়ে আরো অনেক ভিডিও বানাবো, সামনে আনতাছি। এই সেম এর নামটা মনে রাখেন, দিল্লির এই জায়গায় এই যে নামটা মনে রাখেন। এই ইনসিডেন্টটা হয়েছে অশোকনগর, দিল্লি, रोहतास नगर। अच्छा, ये नामটা মনে রাখেন। सुन रहे हो, ये जो कहते हैं ना कि ये तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, घर में जाता था राखी बंधवाता था उससे, अपने हाथ में राखी बंधवाता था, बहन मानता था, और बुरके में उसके घर में पहुंचा। आस पड़ोसी जितने भी थे, मैंने अभी बात करी, संगठन के लोग कहते हैं कि भाई हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई निवेदन है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज का विरोध घर घर जाके लड़कियों को समझाना, लव जिहाद के बारे में बताना, ये भाई उस एरिया के जो जब वो आता था तो आस पड़ोसी तो देखते होंगे ना, समझते होंगे। भाई उस परिवार से नहीं कह सकते, हम इतने लोग दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात अपना जीवन हाथ पे लेके घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी अपनी मृत्यु कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोग समझो, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी परिवार से, हिंदू परिवार से, कि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचवा देना जो कहता है ना कि ये तो हमारा परिवार का सदस्य है। एक कोमल वाला मामला हुआ सुंदर नगरी का, एक हुआ अभी परसों की घटना, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मैं तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी मानता हूँ इसमें। और जो वहां के नेता है, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते संगठन, क्योंकि पार्टी के ये दूसरे हाथ है, ये नहीं कह सकते किसी पार्टी को, क्योंकि सत्ता में है बीजेपी। हम कहेंगे भाई जिसकी गलती है, अगर दूसरी पार्टी के लोग होते দেখছেন বিষয়টা? এই দিল্লিতে কিন্তু এই জিনিসটা আপনাদের মনে করেন, দিল্লিতে অলরেডি এখন বিজেপি আছে। বিজেপি থাকার সত্ত্বেও এই লাভ জিহাদের কেস দিল্লিতে হয়, এমনকি ইউপিতেও হয়। ইউপিতেও অনেক নিউজ দেখা যায়, আমি সামনে আবার দেখাবো সামনে আসলে। তো দিল্লিতে বিজেপি আছে, বিজেপি সরকার বলতেছে কি যে আমরা আপনারা এরকম করেন না, আমরা এই বিষয়ে ওইভাবে সক্রিয় মানে জোরদারভাবে কোনো কাজ করতে পারবো না, জোরদারভাবে তারা কোনো কাজ করতে পারবো না। কিন্তু এই উনারা এই হিন্দু সংগঠনটা তারা ওই বিজেপি নেতাকে একটু প্রেশার দিতেছে যে আপনি কেন পারবেন না করতে। চিন্তা করেন, বিজেপি পর্যন্ত মানে যে বিজেপির উপর হিন্দুরা বিশ্বাস করে, আশা রাখে যে হিন্দুরা সুরক্ষিত, সেই বিজেপি আপনারা আজকে বলতেছে যে তারা কিছু করতে পারবো না। মানে কি রকমের অবস্থা। হ্যাঁ, এই যে এই ছেলেটা বা উনি দাদাটা ভালো কথা বলছে, যদি এই দিল্লিতে যদি কংগ্রেস থাকতো বা এএপি থাকতো, অন্য কোনো নেতারা যদি ওই জায়গায় দল যদি জয়ী হইতো, তাহলে বিজেপি কি করতো, ওই দলের নামে বলতো যে এই কংগ্রেসের আমলে এই যে হিন্দু মেয়েরা সুরক্ষিত না, এই হিন্দু মেয়েদের অবস্থা ভালো না, লাভ জিহাদ প্রচার করতেছে তারা, এইটা ওইটা, তাই না? আজকে বিজেপি নিজে এখন কি বলবো, তারা বিজেপি এখন দোষটা কারে দিব? যদি বিজেপি না থাকতো, ধরেন কংগ্রেস যদি থাকতো, বিজেপি তো ঠিকই আঙুল তুলতো, তাই না? প্রশ্ন করতো যে হিন্দুদের তো সুরক্ষিত না, হিন্দুরা সুরক্ষিত না, হিন্দুরা সুরক্ষিত না। আজকে বিজেপি দিল্লিতে আজকে তারা নিজেরাই আজকে চুপ। लेकिन अभी जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम सबको रखते हैं, कोई कुछ प्रदर्शन नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इंसाफ क्यों नहीं होगा? जैसा यूपी में मॉडल है, जब तक उसका घर नहीं तोड़ा जाए, जब तक उसका एनकाउंटर ना हो, तब तक भाई जब तक वहीं बैठना था हमें, जब तक वहीं बैठना था। मेरा सभी से निवेदन है भाई, हर किसी हिंदू परिवार तक ये शेयर कर देना आप लोग। श्री राम कॉलोनी का हालत कुछ ऐसे है, ना तो वहाँ बहन बेटियां सुरक्षित है, ना ही वहाँ हमारे मंदिर सुरक्षित है। देखो सभी हिंदूवादियों से, जो भी हिंदुत्व को मानते हैं, जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है, तो भाई मैं सीधी बात बता दूं, आप रोज रोज मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि आप सारे के सारे व्यस्त लोग हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है। लेकिन मैं कहता हूं, हर मंगलवार को अपने क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, सारे हिंदू समाज अगर वहाँ पे एकत्रित होने लग जाएगा ना, तो जो जिहादी मानसिकता हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में पनप रही है, वो पनपने से पहले उसका अंत हो जाएगा। तो आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि श्री राम कॉलोनी का इतना भयावह मंजर हो चुका है कि 700-800 गज का वो मंदिर, और उसके अंदर नशेड़ी गंजेड़ियों ने, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वहां अगर महिलाएं उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चाकू दिखा दिए जाते हैं। उसी मंदिर के प्रांगण में, जो पवित्र स्थल है हमारे धर्म के अंदर, उसी प्रांगण के अंदर मांस का सेवन किया जाता है, मदिरा का सेवन किया जाता है, वो वहीं पे नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। और ये हमारा भविष्य है, देख लो, इसे हम दिल्ली कह रहे हैं, ये दिल्ली की हालत ऐसे होने वाले हैं जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं की बहन बेटियों को खींच के घरों से निकालकर मारा गया था ना, वही हालात इस दिल्ली के अगले 3 सालों में हो जाएंगे। मेरे यहाँ की सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है, जिस प्रकार से आप कहते थे हिंदुत्व तो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं, तो हम लेके आए हैं तुम्हें, हम इसी बात पे लेके आए। आज सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है आपसे सवाल करने का। आप जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर यूपी का मॉडल लेके आओ, और जैसे कि बुलडोजर की कार्रवाई वहां हो रही है दोषियों पे, उसी प्रकार से यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम सभी को। बस मैं बेटियों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, और हिंदुओं से 2 लाइनों में कहना चाहती हूँ, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा।
वरना वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। बेटियों, आज जो हम यहाँ खड़े हैं ना, तुम लोगों की वजह से लज्जित होना पड़ रहा है, तुम लोगों की वजह से। इनकी बेटियां बुरके में, इनकी बेटियों को पता है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ, बेटों के साथ बात नहीं करनी। क्यों वो काफिर होते हैं, उनको समझाया जाता है। पर हिंदू बेटियों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि ये जिहादी होते हैं, इनके साथ बात नहीं करनी। ये मैं हिंदू बेटियों से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आज भी सोना, बर्गर, पिज्जा, मेरा बाबू, मेरा मिट्टा, ये पीछे लाश देख रहे हो आप, चल रही है। तो आइंदा याद रखना, तुम्हारा कोई नदीम नहीं है, तुम्हारा कोई सलीम नहीं है, कोई नहीं है। ये सब एक ही जैसे हैं। कोई किसी का कोई मकसद नहीं, इनका मकसद है हिंदू बेटियों को पकड़ना, जिहाद करना और 35 टुकड़े ब्रीफ केस, रेलवे ट्रैक, पत्थर से फ्रिज में और तुम्हें रिवॉल्वर से गोली मार कर खत्म करना। तुम इनका एजेंडा जब तक नहीं समझोगी, इसी तरह किसी शिकार होती रहोगी। जय श्री राम। और नेहा नहीं बनना है दूसरी तो सीख लो, अभी भी वक्त है। ये पागल लोग नहीं है जो घर बार छोड़ छाड़ के सब आते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। यही मुट्ठी भर लोग हर जगह दिख रहे हैं। तुम क्यों नहीं दिख रहे हो? कोई आवाज उठाता है कि भैया ये लोग तो वीडियो बना रहे हैं, ये लोग तो क्रेडिट लेने आ गए, नाम बनाने आ गए, तो तुम्हें कोई रोक रखा है? आ जाओ। अगर ये कंटेंट नहीं है, ये युद्ध है। ये युद्ध है जो दिन रात लोग लड़ रहे हैं सर पे कफन बांध के। कभी गोली चल रही है तो कभी तलवार चल रही है। सब लोग, मैं एक ही बात बताऊंगा यार, हमारे डायलॉग पे मत जाओ। बस तुम अपना अपना गली मोहल्ला संभाल लो, अपने अपने अब्दुल को रोक लो और भगा दो। अगर मौत होगा, लड़कियां मरेंगी, कटेंगी, तो हम जिहादियों को बहिष्कार करने के लिए बोलेंगे और हमारे में जो सामर्थ्य होगा हम ठोकेंगे पीटेंगे। बाकी शेयर करो ताकि नेहा को जस्टिस मिले और वो करो। जितने भी भाई ये शक्ल देख रहे हो ना, जितने भी भाई हैं, भाई आप लोग अगर नहीं बोल सकते उस परिवार से, तो जितने भी भाई ये शक्ल देख रहे हैं, कहीं भी मिले, इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। आस पड़ोसी, ये सिर्फ आस पड़ोसियों के लिए, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। अगर आपको किसी बात का खतरा है तो हम तक न्यूज पहुंचा दो, हम उसके घर का भी इलाज करेंगे, जिहादी का भी इलाज करेंगे, उस लड़की का भी इलाज करेंगे जो लफ्ज यहाँ पे फंसी है। जय श्री राम। जय श्री राम। শেষে যে মহিলাটার কথা বলছে না, তার কথা অনেক দম আছে। আপনারা যারা আছেন তারা একটু ভিডিওটা ব্যাক করে তার কথাগুলো শুনলেন। খুব সুন্দর সুন্দর পয়েন্টে পয়েন্টে আপনারা এই কথাগুলো আপনারা বলছে। হিন্দুদের উদ্দেশ্যে আর একটা শেষ বার্তা আমি দিয়ে দিই, যেটিকে আপনার কোরআন মতে, কোরআন নির্দেশে অমুসলিমদের সাথে আপনার বন্ধুত্বই করা নিষেধ। সেদিকে কোন প্রেক্ষিতে তারা মুসলমান হইয়া হিন্দু মেয়েদের সাথে প্রেমের সম্পর্ক করতে আসে? কোন যুক্তিতে তারা? যেদিকে কোরআনের 3 নম্বর সূরা 28 নম্বর আয়াতে বলা আছে যে মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে। কাফির কারা? যারা মূর্তি পূজা করে। কারা করে? হিন্দুরা করে। কাফির কারা? যারা আল্লাহরে মানে না। কারা মানে না? খ্রিস্টান, জিউস, তারপর হিন্দুরা, তাই না? বৌদ্ধরা, তাই না? এরাই তো। তো এদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে মুমিনদের। তারপর কি বলা হয়েছে? মূলত যে এমন করবে আল্লাহ তার সাথে কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। এই আয়াতগুলা পড়বেন, এগুলা সব অথেন্টিক, যে কয়টা আছে সব অথেন্টিক। দরকার এগুলা কোনো কিছু আমার বানানো না, এগুলা নিজের থেকে কোনো কিছু লেখা না। আপনারা গুগলে যান, সার্চ দেন, দেখতে পারবেন সবগুলা হুবহুভাবে এই আয়াতগুলা দেওয়া আছে, সবগুলা হুবহুভাবে। ইউটিউবে সার্চ দেন, কোরআন লেখেন, আয়াত নাম্বার লেখেন, দেখবেন সব দেখতে পাবেন। যেদিকে আপনার, আবারও জানাই দেয়, যেদিকে আপনার বন্ধুত্ব করার পর্যন্ত নিয়ম নাই, ছেলে হোক হিন্দু ছেলে, মুসলমান ছেলে হোক, হিন্দু মেয়ে মুসলমান মেয়ে, এরকম বন্ধুত্ব করার যেদিকে বিধান নাই, সেদিকে কিসের ভিত্তিতে এরা এই প্রেমের সম্পর্ক করতে আসে? কিসের ভিত্তিতে? এরা তো তার মানে কোরআন মানতেছে না। তাহলে এরা যখন নিজেরাই কোরআন মানে না, তারা আবার আমাদের ভুল ধরতে আসে, আমরা মূর্তি পূজা করি, আমরা অমুক করি, আমরা এটা মানি না, ওইটা মানি না। আরে বেটা, তোরা তো নিজেরাই তো তাদের লাইনে ঠিক নাই। তোরা তো নিজেরাই তো আল্লাহর কথা মানুষ না। তোরা নিজেরা তো আজকে সম্প্রীতি, তো তুই সম্প্রীতি কেমনে করবি? সম্প্রীতি বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি কেমনে করবি? তুই তো করবি তো সম্প্রীতি বন্ধুত্ব দিয়ে, তাই না? কিন্তু তোরা তো এদিকে সাফ মানা করা আছে। এই জায়গা কি করা আছে? এদিকে সাফ এই জায়গায় কি লেখা আছে? এদিকে বন্ধুত্ব, কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে, মূলত যে এমন করবে আল্লাহ তার সাথে কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। তাহলে তোরা আল্লাহ তো তোর কইয়ে দিতেছে যে কোনো সম্পর্ক নেই। তারপর আবার কি লেখা আছে? 3 নম্বর সূরার 118 নম্বর আয়াতে যে হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদের লোক ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। প্রত্যেকটা আয়াত স্পষ্টভাবে লেখা, প্রত্যেকটা আয়াত স্পষ্ট বাংলা ভাষায় সবকিছু করা আছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সবকিছু অনুবাদ করা। তারপর কি লেখা আছে? কারণ তারা তোমাদেরকে নষ্ট করতে ত্রুটি করবে না। মানে এক হিন্দু যদি মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব করে, এটা আল্লাহর কথা, যে হিন্দু যদি কোনো মুসলমান যদি হিন্দুর সাথে বন্ধুত্ব করে, তাহলে সেই হিন্দু নাকি ওই মুসলমানকে নাকি নষ্ট করব। কিভাবে নষ্ট করবো? মানে তার ইসলাম থেকে বের করে নিয়ে আসবো, বা তার ভিতরে ইমানের, সে যে মুসলমান হয়তো হিন্দুর সাথে চললে সে ইসলামের থেকে সরে আসবো। তো সেই উদ্দেশ্যে বলতে তোমাদেরকে নষ্ট করতে ত্রুটি করবে না।
মানে এই কাজ তারা নিজেরা করতেছে হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব করে, হিন্দুদের ভিতরে যে সনাতন ধর্মের যে মনোভাব সেগুলা তারা নষ্ট করে দিতেছে, সনাতন ধর্মের প্রতি যে ভক্তি সেইটা তারা নষ্ট করে দিতেছে। মানে গেমটা খেলতেছে তারা, উল্টা আল্লাহ ট্যাগ লাগাইতেছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দুরা নাকি বলে মুসলমানদের ইমান নষ্ট করে। কতটা হিপোক্রেসি এরা, এবার চিন্তা করেন কি রকমের এরা হিপোক্রেসি, বোঝেন এরা। ব্যাস, আপনাদের সামনে আমি এতটুকু রাখে দিলাম। এবার মানা না মানে এবার আপনাদের ব্যাপার। মেয়েদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে এই মেসেজটা হলো সবচেয়ে বেশি মেয়েদের উদ্দেশ্যে। আর যারা ভাই আছেন, যাদের বাসায় বোনেরা আছে, তো প্রত্যেক বোনদের এই মেসেজটা দিবেন, এই ভিডিওটা দেখাবেন প্রত্যেক বোনদের। আর প্রত্যেক মেয়েরা আমি এই ভিডিওটা দেখবেন। আর এই দাদার ইনস্টাগ্রামে আপনারা ফলো থাকবেন, এই দাদার ইনস্টাগ্রামে ফলো থাকবেন, দেখে রাখেন। এই নামটা দিয়ে সার্চ দিবেন আপনারা, এই নামটা দিয়ে সার্চ দিবেন, ডক্টর প্রকাশ সিং 94। জুম করে দিয়ে অনেকে মনে না দেখতে অসুবিধা হতে পারে, তো আপনারা ওনারা ফলো করবেন, তো দেখতে পারবেন যে কি পরিমাণে এই যে অনেক 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 ঘটনা আছে। প্রতিদিন একটা না একটা লাভ জেহাদ ঘটে, প্রতিদিন একদিনও বাদ নাই, প্রতিদিন ওনার একটা না একটা নিউজ থাকে, তো সবাই ভালো থাকবেন। তো আমি এতটুকুই আপনাদের বলে দিলাম। নমস্কার সবাইকে।